Kumbalma Malion, Ambo Foot at Filimu. Alibiano Dinka no Colonel Commander may take about 4 months Santi Conan. Donc, no Renya Bala, Ambishu Poyato de Kena Cantan. Kunu no Kunye Zambier, le 31, Kadouje, le 1er février, nous et samedi, en fait, Mopti Conana. Nous de Fongo Mopti Santri Kona, Akajuni Benglazier, Akajuni Chili, Bida. Joli débit bon, 24 heures sur 24 heures. Fambi Yoromina. Mali on est Giletique Code, Nia Kumasudi Code, Nia Dina Code. Na fora, Dahirimen now. Munumbi Willy, Kafubitu, Dahirimen Kuka, Dembaya Balu. Na fora, Ulu de Bita, Fakati, Manamanakola, Kuntala, Jutala. Uti jadi suko kalama, uti foi kalama. Ubibili kapo, usiso kona kata kuta Dahirimen Yorola, Ulu de Bita Mineka Faka. Kunu no kwen le 31 janvier, 4 février là, le 1er. Mopti ka do de do, dogo jola ou de do. Ou bora mopti yano, ubita bankasi kata dogo jo. Obi donga page kono, oba video e mbito ga village ni do fongo paru ani soma biaye aduguni fla 5 km de do abe bangara ani bankasi de nyogonche. Ataki ni bebi kendo. Kunu nunun tatola ubi 207 kono, namba fo ma ko minicar. Donc jadi sous de flagata kata minicar ni tire ni marfaye. Donc kata ambalma ou bonnet unina ko ma kononton o de sarala ko mogo sababi no ku yulu ni 207 be jini nyogon fe mali on baw ni ga ala ni kira kama ambi jamana nasu jumena na fora buna harama dew ubi bonnet unina ka klaga bonnet ubulan na folola foiti boala foyorotala lakale yorotala no yeranya bala en plein ne sanga bundare lata nyodo fo ngol l'information à la source ka yala kana kuna fonta fasu ngoro ka di jamana kono dewma ani mobtika dewma tiya fanta ani nani bela jeli donc ambalma munun tora ni na ku nin kena karaba bo ambi duwo ke ya rabbi ya mallahu ala ku dayro suma ala ku kaburu noro uyanko kitimuna ala ka nogoya anu bitaje muna ala ka nogoya halibi pasigi mana jamana in kona halibi pasigi mana mobti sentir kona na billahi dogo ci do jugumuna mogo bi balo la togodi moti bako fela ni ya jate mina anga soro be boy yem fan fela de fe yem fan fela o ga juguni tasuma e bi mati se ka tayino jadi su ka checkpoint fleni bako fa encore se wera encore ya no ni tara eno jadi su ka checkpoint saba de fleni adugulente bako fa encore sewiri o ka checkpoint ko posu de sigleno no sera mogo bi bo kar kono mogo bi bo kurun kono jadi su ba be a be fui bayangara bankasi koro o fena ga juguni jahanamai mugoti se ka tanin ka sigin ko utayoro la ni ma kononto munun fagara ubi munde kalama ka wili dogo jola ku bita dogo jo ma kononto ka be bona anina moti ya en plein sanga de kunati iti tame dakelen da plala ni ma soro sanga kunda de sigilen do nyo de fo mo moti soferu ta gelen do geleya danye bi foga fo geleya ko jugu sofer muso de bi filiya la su ani clé yaro sora sibi foga yoro mi fenti boala kono yaro civil kono kuma ti fo ako ko faransi nana on nakanan de kama ni ma jugu nunu bi seka ta ni benkani ke togodi otuma faransi ka drone ko yingalo yi wa ulu ko drone mumbu bolo ko ni misel le bi duguma ko lo jukora bi detecte ki otuma drone ko yingalo yi wa anga kan flaga ci dongodo faransi ka avion de arafal mumbi nana na ga turkele billahi allah jadi ko biba ga tienti ko mun iba ke tugudi ambi duwo ke halbi ala ga jamana en pasigi en plein ni dogo jela munu foga kunu no kunye le 31 février mopti konana ka duguje bi janvier la no fait ka duguje bi février la le 1er en plein ni o jana je kenade ka sogoroba ka bona nina amani amapo ala kama dogo jola ati koy kalama ma kononto ka ta beba ka klara mo saba oni min kar be jeni nyogon donc era tinde wallahi mopti kaw toro la bi unyene na bi ni segenti fly ni toro ti fly am toro la anyene na kiti sega dugun ko na bla 10 km ni hera farala dogo ti jo fancy e ko di here donc ambi do ke bamba to ala ga hina ala ka doro suma ala ga kaburu no ake to bi ni ka sallallahu alaihi